खबर से जन्नत की खुशबू आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम वाले हैं। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। चचा रहमतुल्लाह एक गोरगन थे जिसे खबरें खोदते हुए 50 साल का अरसा गुजर चुका था। एक मर्तबा मैंने चचा रहमतुल्लाह से पूछा, आपको खबरें खोदते हुए तकरीबन 50 साल का अरसा गुजर चुका है, कभी आपने इन 50 सालों में कभी ऐसा कुछ देखा है जो आपको अजीब दिखाई दे? जी हाँ, मैंने बहुत सी खबरें खोदी है। जब भी मैं खबर खोदता मेरी आदत के मुताबिक उस खबर में लेट जाता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने एक खबर खोदी, 2 फीट की गहराई तक पहुंचा ही था। खबर से एक बेहतरीन खुशबू आने लगी जो मुझे अपनी तरफ खींची चली जा रही थी। जैसा जैसा मैंने खबर खोदता मिट्टी ठंडी होती चली जा रही थी। मैंने अपनी आदत के मुताबिक खबर तैयार होने के बाद उसमें लेट गया। खबर इतनी ठंडी हो चुकी थी जैसा कि किसी ने खबर में एसी लगा रखी हो और खबर से जन्नत की खुशबू आ रही थी। जब मैंने उस खबर में लेट गया वहीं पर मेरी आंख लग गई। लोग मुर्दे को लेकर कब्रिस्तान आ चुके थे। लोगों ने मुझे जगाया। मैंने हड़बड़ा के उठ गया, कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मेरी आंख कैसे लग गई। गांव के सभी लोग मुझे अच्छे से जानते थे। कहने लगे, कोई बात नहीं, ये एक औरत की खबर थी। मैं हैरान था, ये औरत ऐसा क्या काम किया होगा और उसकी कौन से अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उसे खबर में ही जन्नत अता की। मैं बहुत ही परेशान हुआ और सोचने लगा, ऐसी नेक और खुदाबख्त औरत आज के जमाने में भी है। मुझे गोरगन का फरीजा अंजाम देते हुए तकरीबन 50 साल गुजर चुके थे। चाचा रहमतुल्लाह कहने लगे, मैंने अपने 50 साल के उस फरीजे में ऐसी खुशबू पहली बार देखा है। चाचा रहमतुल्लाह एक गोरगन थे और वो अपने फरीजे से बहुत ही खुश थे। उनके वालिद भी गोरगन रह चुके थे। चाचा रहमतुल्लाह का एक बेटा था जो इस फरीजे को अंजाम देने से इनकार कर दिया। वो अक्सर कब्रिस्तान जाने से भी डरता था। उसे एक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। चाचा रहमतुल्लाह अपनी जरूरतों से बढ़कर दूसरों की मदद करते। उनका सारा दिन कब्रिस्तान में ही गुजर जाता। जब भी कोई खबर बैठ जाती उनके घर वालों को बिना इतला दिए उस खबर को ठीक कर देते। यहाँ तक कि तमाम उनके हालात से जानते थे। तमाम लोग उनके हालात से वाकिफ थे। वो रोज कब्रिस्तान में झाड़ू लगाते, खबरों पर पानी छिड़कते, हो सके तो खबरों पर सब्जा हरियाली और फूल भी डालते। वीरान कब्रिस्तान में एक बाग से भी ज्यादा हरियाली और पेड़ और छोटे छोटे पौधे थे। कब्रिस्तान को बहुत ही साफ सुथरा रखते। चाचा रहमतुल्लाह का घर कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब था और उनकी ज़ौजा भी कब्रिस्तान में पौधे लगाने और साफ सफाई करने में चाचा की मदद करती और उनका हाथ बटाती। चाचा रहमतुल्लाह इस पेशे से बहुत खुश थे। उनके वालिद भी गोरगन थे। वो भी खबर खोदने का काम किया करते थे। अक्सर लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं, इन्हें कब्रिस्तान जाने का वक्त नहीं मिलता। मैं भी गांव से बाहर रहता। जब भी ऑफिस से छुट्टी मिल जाती सबसे पहले मैं कब्रिस्तान जाता। जुम्मा के दिन अक्सर बहुत सारे लोग कब्रिस्तान आते, उन्हीं में मैं भी शामिल था। चाचा रहमतुल्लाह के होते हुए कोई फिक्र नहीं थी। जब भी किसी की खबर बैठ जाती या फिर बाजुओं से टूट जाती, चाचा रहमतुल्लाह उनके घर वालों को बिना इतला किए ही उस खबर को ठीक कर देते। चाचा जानते थे कि मैं गांव से बाहर रहता हूँ। गांव आने का प्रोग्राम जल्दी बनता नहीं, इसलिए चाचा मेरे माँ बाप की खबरों का खूब ख्याल रखते। एक बार अब्बा अम्मा की खबर बैठ गई। चाचा रहमतुल्लाह ने मुझे फोन किए। मैंने कहा, चाचा मैं अभी नहीं आ सकता, आप थोड़ा इंतजार करें, 2 दिन में मैं जल्दी गांव आ जाऊंगा। चाचा कहने लगे, बेटा तू फिक्र मत कर,
मैं सब ठीक कर दूंगा। जब मैंने 2 दिन बाद कब्रिस्तान आया तो देखा अम्मा अब्बा की खबर साइडों से बाजुओं से पत्थर लगाकर मजबूत की गई थी। चचा रहमतुल्लाह उसे ठीक कर चुके थे। मैंने चचा को कुछ पैसे पकड़ा दिए। चाचा ने पैसे लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने जबरदस्ती पैसे उनके जेब में डाल दिया। चाचा रहमतुल्लाह अपना सर नीचे झुका लिए, लेकिन क्या करे, चाचा बहुत ही मजबूर थे। हालात की वजह से उन्हें लेना पड़ता। गोरगन के फरीजे के अलावा चाचा के पास कोई आमदनी का दूसरा जरिया नहीं था। इसी से उन्हें अपना घर और रोजी रोटी चलानी पड़ती और घर वालों की जरूरियात को पूरा करना पड़ता। गांव के तमाम लोग इनके हालात से वाबस्ता थे। लोग हमेशा चाचा की मदद करते, क्योंकि इन्हें पता था घर भी तो चलाना था। अभी तो ऐसा होने लगा कि आसपास के गांव के लोग भी चाचा को अपने गांव का कब्रिस्तान की साफ सफाई करने के लिए ले जाने लगे। लेकिन चाचा ने कभी अपने गांव के कब्रिस्तान से गाफिल नहीं रहे। इसी वजह से आसपास के गांव वालों को चाचा को अपने साथ ले जाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। एक दिन मैंने शहर से अपने गांव जाने के लिए बस के इंतजार में सड़क के किनारे खड़ा था। देखा कि चाचा रहमतुल्लाह भारी बोझ अपने कंधों पर लिए सामने की तरफ से आ रहे हैं। जब मैंने चाचा को देखा तो अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए चाचा की तरफ आगे बढ़ने लगा। चाचा मुझे देखे और अपना सामान नीचे उतार दिया। मैंने चाचा के गले लगा और चाचा भी निहायत ही खुशी से मेरे गले लगे। जब हम दोनों ने बस में बैठ गए, बस गांव की तरफ रवाना हो चुकी थी। मैंने चाचा से पूछा, चाचा आपके साथ इतने सालों में कोई ऐसा वाकया पेश आया है? चाचा ने थोड़ी देर खामोश रहे, फिर अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा, मैंने अपने दिमाग पर जोर डालकर एक वाकया याद किया। ये वाकया बहुत ही सबक आमोज और बहुत ही दिलचस्प वाकया है, जो मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसे कुछ पेश आया। चाचा ने वाकया सुनाने में कोई तकल्लुफ जाहिर नहीं की। चाचा ज़ईफी की वजह से उनकी सांसें फूल रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरा वाकया बिना कोई तकल्लुफ के सुनाते रहे। जब चाचा आहिस्ता आहिस्ता वाकया सुना रहे थे, चाचा की आवाजें सुनकर बस के सारे लोग चाचा की तरफ मुतवज्जो हुए और उनका वाकया सुनने लगे। चाचा कहने लगे, एक मर्तबा गांव में एक ज़ईफा का इंतकाल हो चुका था। उसके घर वालों ने मुझे खबर खोदने का काम अता किया। उन्होंने एक लकड़ी पे नाप दे दिया। मैंने लकड़ी को अपने नाप से लगाया तो वो मेरे खत के बराबर थी। मैंने कब्रिस्तान गया और खबर खोदने का काम शुरू किया। मैं 2 फुट की गहराई में गया था। खबर से निहायत ही खुशबू आने लगी, जो मैंने आज तक ऐसी खुशबू न देखी न सूंघी थी। जैसे जैसे मैं खबर खोदता गया, खबर की मिट्टी बिल्कुल ठंडी थी। ऐसी तपिश थी गर्मी में, वो मिट्टी बहुत ही निहायत ही ठंडी थी और खबर से एक बेहतरीन खुशबू आने लगी थी। जब खबर तैयार हुई, मैं हमेशा की तरह उस खबर में लेट गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे खबर में ही मेरी आंख लग गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ठंडी मिट्टी और खुशबूदार खबर से निकलने वाली खुशबूदार हवाएं जो मुझे अपनी तरफ खींची चली जा रही थी। मैं चाहते हुए भी उस खबर से उठ नहीं पा रहा था। जब गांव के लोग मुर्दे को लिए दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे, उनकी आवाजें मेरी कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। कुछ लोगों ने खबर में उतरा और मुझे जगाया। मैंने हड़बड़ा कर उठ गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दे, पता नहीं कि मेरी आंख कैसे लग गई। लोग मेरे रवैये से मुतासिर थे, कहने लगे कोई बात नहीं। जब लोगों ने मुर्दे को कब्र में दफनाया, उसी में अहमद भी शामिल था। अहमद ने कब्र के पास बैठे कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। जब लोगों ने कब्र से दूर जाने लगे और जो 1 का 2 का लोग बचे थे, वो भी कब्रिस्तान से बाहर जाने लगे।
لیکن قبر کے پاس بیٹھے احمد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا۔ احمد ہمیشہ ہر جمعہ کو قبرستان آیا کرتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور اسی قبر کے پاس بیٹھ کے دعائیں بھی کرتا۔ میں نے اپنے قدم جلدی جلدی بڑھاتے ہوئے احمد کی طرف جانے لگا۔ مجھے آتے ہوئے دیکھ کر احمد وہیں پر رک گیا۔ جب میں نے احمد کے پاس پہنچا تو احمد مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پوچھا، چچا کیا بات ہے؟ میں نے کہا، بیٹا اس قبر میں نے کچھ عجیب سا دیکھا۔ جب احمد نے عجیب سا کا لفظ سنا تو بہت ہی حیران ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، ایسے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس قبرستان سے اس قبر میں نہایت ہی خوشبو جو میں نے آج تک نہ سونگھی تھی نہ دیکھی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے اور اس قبر کی مٹی نہایت ہی ٹھنڈی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے قبر میں اے سی لگا رکھی ہو۔ یہ بات سن کر احمد رو پڑا۔ میں نے احمد کو تسلی دی اور پوچھا، یہ قبر کس کی ہے؟ احمد کہنے لگا، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ میری ماں نہایت ہی نیک اور خدا پرہیز خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ پردے کی پابندی کرتی۔ جب بھی اذان کی صدائیں اس کے کانوں تک پہنچتی فوراً وضو کر کر نماز کے لیے کھڑی ہوتی اور وہ ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی اور ان کی ہر ضروریات کو پورا کرتی۔ ایک مرتبہ حادثے کی وجہ سے میرے بابا کے دونوں پیر چلے گئے اور میرے بابا معذور ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی محتاج ہو گئے۔ لیکن میری ماں نے ان کی بہت ہی خدمت کی۔ رات دن کبھی اپنے چہرے پر ایک شکن بھی لائے بغیر میرے بابا کی خدمت کرتی۔ سردیوں کے دنوں میں میرے بابا بیت الخلا جانے سے محتاج ہو کر بستر گندا کر دیتے تو میری ماں آدھی رات میں اٹھ کر بستر بدلتی، جو اپنا گرم بستر تھا وہ میرے بابا کو دے دیتی اور اپن زمین پر ٹھنڈ میں کپ کپاتے ہوئے ساری رات گزار دیتی، اور میری بابا کی خدمت کرنے میں وہ ذرا بھی تکلف محسوس نہیں کرتی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے میری ماں سے کہا کہ تم اس معذور شخص کے ساتھ کب تک اس طرح سے زندگی گزارو گی؟ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لے اور دوسری شادی کر لے۔ لیکن میری ماں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور لوگوں کو کہا، میرے شوہر کی رضامندی خدا کی رضامندی ہے۔ میرا شوہر اگر مجھ سے خوش ہے تو میرا خدا بھی مجھ سے راضی ہے، میرا خدا راضی تو میں ہر کام میں راضی ہوں۔ یہ کہہ کر لوگوں کو ان کے سوالات کے جواب دیتی۔ جب گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا ہم بہت ہی محتاج ہو گئے۔ میری ماں ایک حافظ قرآن تھی تو انہوں نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کیا اور اس سے جو کچھ ملتا اس سے میری اور میرے بابا کی ضروریات کو پورا کرتی۔ میرے بابا بستر پر پڑے پڑے چڑچڑے سے ہو گئے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی سامان ملتا وہ اٹھا کر میری ماں کو دے مارتے، لیکن میری ماں بھی ان کے اس رویے کی وجہ سے کبھی اف نہ کیا۔ پھر بھی انہوں نے ہمیشہ ان کی خدمت میں اول وقت پر حاضر رہتی اور ان کی دل سے خدمت کرتی۔ آخری وقت میں میرے بابا کہنے لگے، تمہاری ماں جنت کی حقدار ہے، ابھی سے تمہاری ماں میں مجھے جنتیوں کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور کہتے تم دیکھنا ضرور تمہاری ماں کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے گا۔ اور میرے بابا اپنے آخری وقت میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر میری ماں سے معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد میرے بابا اس دنیا سے چل بسے۔ کچھ ہی دنوں کے عرصے کے بعد میری ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ کہہ کر احمد پھٹ پھٹ کر رونے لگا اور میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوا میں اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ چچا رحمت اللہ کی ان باتوں کو سن کر بس میں بیٹھے تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور اسی وقت ہم لوگوں نے گاؤں پہنچ گئے۔ یہ واقعہ سناتے سناتے چچا رحمت اللہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے، میں سوچتا ہوں کہ آج کے اس زمانے میں بھی ایسی نیک خاتون اور بھی باقی ہے جو شوہر کی دل سے خدمت کرتی ہے اور سکھ اور دکھ میں ہر وقت شوہر کی خدمت میں حاضر رہتی ہے، ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کی رضا میں ہم راضی رہے. تھوڑے سے حالات کے بدل جانے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کو لے کر شکوہ نہ کریں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.